ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണും ശശിവർണം ചതുർഭുജം പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത് സർവവിഘ്നോപശാന്തയേ. ഗുരവേ സർവലോകാനാം വിഷജേ ഭവരോഗിണാം നിധയേ സർവവിദ്യാനാം ദക്ഷിണാമൂർത്തയേ നമഃ. ജന്മാദ്യസ്യ യതോന്മയാതിതരച്ചാർത്തേष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मकृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः. तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम् दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि. धर्मप्रोञ्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तावत्रयोन्मूलनम्. श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्. निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरघोरसिका भुवि भावुकाः. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेदि तन्मयतयो तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि. यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेघम् अध्यात्मदीपमदितितीर्षदां तमोदं संसारिणां करुणयाकपुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां. मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमकं वन्दे परमानन्दमाधवं. यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः. ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः. कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म वासदां पुरतो मम. बोधैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुर्निर्माय शेदे यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलं कृशिष्ट भगवान् भजांसि मे. सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यधिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः. अद अष्टाविंशतितमोऽध्यायः. नारद उवाच सैनिका भयन्नाम्नो ये बर्हिष्मन्दिष्टकारिणः प्रज्वारकालकन्याभ्यां विजेरुरवनीमिमां त एकता तुभ्रसभा पुरञ्जनपुरीं नृपां रुरुधुर्भौमभोगाढ्यां जरत्पन्नकपालिताम्. कालगज्ञापि बुभुजे पुरञ्जनपुरं बलात् ययाभिभूतपुरुषः सद्यो निसारतामियात् तयोपभुज्यमानां वै यवना सर्वतो दिशं द्वार्भिः प्रविश्य सुभृशं प्रार्थयन् सकलां पुरीं तस्यां प्रपीडमानायाम् अभिमानी पुरञ्जनगाम् अवापोरुविदां स्थावान् कुडुम्बी ममताकुलः कन्योपगूढो नष्टश्रीः कृपणो विषयात्मकः नष्टप्रज्ञो हृतैश्वर्यो गन्धर्वयवनैर्बलात् विशीर्णां स्वपुरीं वीक्ष्य प्रतिकूलाननादृतान् पुत्रान् पौत्रानुगामात्यान् जायां च गतसौहृदाम् आत्मानं कन्यया ग्रस्तं पञ्चालानरिदूषितान् दुरन्तचिन्तामापन्नो न लेभे तत्प्रतिक्रियां कामानभिलषन्दीनो यादयामाश्च कन्यया विगतात्मगतिस्नेहः पुत्रधारांश्च लालयन् गन्धर्वयवनाक्रान्तां कालकन्योपमर्दितां हादुम्पचक्रमे राजा तां पुरीमणिकामदः भयन्नाम्नोग्रजो भ्राता प्रज्वार प्रत्युपस्थितः ददाह तां पुरीं कृत्स्नां भ्रातुप्रियचिकीर्षया तस्यां सदन्ह्यमानायां सपौरपरिसपरिच्छदः कौडुम्बिकः कुडुम्बिन्या उपातप्यदसान्वयः यवनोपरुद्धाय तनो ग्रस्तायां कालकन्यका पुरां प्रज्वार सृष्ट पुरपालोन्वतप्यतः न शेकेशो विदुं तत्र पुरुकृच्छोरुवेपतुः गन्धुमैच्छत्तदो वृक्ष कोडरादिवसानलात् शिथिलावयवो यर्हि गन्धर्वै हृदपौरुषः यवनैररीभिराजन्नो परधोरुरोधः दुहित्यो पुत्रपौत्रांश्च जामि जामातृपार्षदान् स्वत्वावशिष्टं यत्किञ्चित् गृहकोशपरिच्छदम् अहं ममेधि स्वीकृत्य गृहेषु कुमतिर्गृही दध्यौ प्रमदया दीनो विप्रयोगो उपस्थिते लोकान्तरं गतवती
मय्यनाथा कुटुम्बिनी वर्तिष्यते कथं त्वेष बालकाननुशोचति न मय्यनाशिदे भुङ्क्ते नास्नाते सदिमत्परां मयि रुष्टे सुसंस्रत्रा भर्त्सिते यदवाग्भयान् प्रबोधयति मा विज्ञं व्यूषिते शोककर्षिता वर्त्मैदद्ग्रहमेधीयं वीरसूरपि नेष्यति कथं न्युदारगादीना दारकीर्वापरायणाः वर्तिष्यन्ते मयि गते भिन्ननाव इवोधदौ एवं कृपयणा बुद्ध्या शोचन्दं मददर्हणं ग्रहीतुं कृतधीरेण भयनामाभ्यपद्यत पशुवद्य नरैश्रेष नीयमानस्वकं क्षयम् अन्वद्रवन्ननुपदाक शोचन्दो वृषमातुराक पुरीं विकायोपगत उपरुद्धो भुजङ्गमक यदा तमेवानुपुरी विशीर्णा प्रकृतिं गता विकृष्यमाणप्रसभं यवनेन बलीयसा नाविन्दत्तमसाविष्ट सखायं सुहृतं पुरकां तं यज्ञपशवोनेन संज्ञप्ता येदनालुदा कडकुडारैश्चिदिदु क्रुद्धाः स्वरन्दोमीवमस्य तत् अनन्दपारे तमसि मग्नो नष्टस्मृतिः समाका शाश्वतीरनुभूयार्तिं प्रमदासङ्गदूषितः तामेव मनसा गृह्णन् बभूवत् प्रमदोत्तमा अनन्तरं विदर्भस्य राजसिंहस्य वेश्मनी उभये मे वीर्यपणां वैदर्भीं मलयध्वजः युद्धि निर्जित्य राजन्यान् पाण्ड्यपरपुरिञ्जयः तस्यां सज्जन जनया चक्र आत्मजामतितेषणां यवीयस सप्तसुतान् सप्तत्रविडभूभृतः एकैकस्या भवत्तेषां राजन्नद्भुतमर्भुतं भोक्ष्यते यद्वंशदद्रैर्महीमन्वन्तरं परम् अगस्त्यप्राग्दुःखितरम् उपये मे धृतव्रतां यस्यां दृढच्युतो जात इत्मवहात्मजो मुनिः विभज्य तनयेभ्यक्ष्मां राजर्षिर्मलयध्वजः आनिराधयिषु कृष्णं स जगामकुलाचलं हित्वा गृहान् सुतान् भोगान् वैदर्भीमधिरेक्षणाम् अन्वदावद पाण्ड्येष्यं ज्योत्स्नेव रजनीकरं तत्र चन्द्रवसा नाम ताम्रपर्णीवडोदका तत्पुण्यः सलिलैर्नित्यम् उभयत्रात्मनो मृजन् कन्दाष्टिर्भिर्मूलफलैः पुष्पवर्णैस्तृणोदकैः वर्तमानः शनैर्गात्र कर्शनं तप आस्तिदः शीतोष्णपादवर्षाणि क्षुत्पिपासे प्रिया प्रिये सुखदुःखे इति द्वन्द्वान्यज्जयत्सम्मदर्शनः तपसा विद्यया पक्वः कषायो नियमैर्यमैः युयुजे ब्रह्मण्यात्मानं विजिदाक्षा निलयाशयः आस्ते स्थारुणिवैकत्र दिव्यं वर्षशतं स्थिरः वासुदेवे भगवति नान्यद्वेदोद्वहन् रतिं सव्यापकतयात्मानं व्यतिरिक्ततयात्मनि विद्वान् स्वप्न इवामर्ष साक्षिणं विररामः साक्षात् भगवतोक्तेन गुरुणा हरिणा नृप विशुद्धज्ञानदीपेन स्फुरदा विश्वतोमुखं परे ब्रह्मणि चात्मानं परं ब्रह्म तदात्मनि वीक्षमाणो विहायेक्षाम् अस्मादुपररामः पदिं परमधर्मज्ञं वैदर्भीमलयध्वजं प्रेम्णा पर्यच्चरद्विद्वा भोगान् सा पतिरेवदा चीरवासा प्रदक्षामा वेणीभूतशिरोरुहा बबावुपपतिं चान्दा शिखाशान्तमिवानलम् अजानदी प्रियतमं यदोपरदमङ्गना सुस्थिरासनमासाद्य यदा पूर्वम् उपाचरत् यदा नोपलभेदाङ्क्रावुस्मानं पत्युरर्चति आसीत् संविघ्नहृदया यूथभ्रष्टा मृगी यदा आत्मानं शोचति दीनम् अवन्दुं विक्लवाश्रुभिः स्तनावासिच्य विपिने सुस्वरं प्ररुरोदसा उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजर्षे इमामुदधि मे कलां दस्युभ्यो क्षत्रबन्धुभ्यो बिभ्यतीं पातुमर्हसि एवं विलपति बाला विपिनेऽनुगदापतिं पतिता पादयोर्भर्तुर्उद्यत्य श्रुत्य वर्तयद् चितिं दारुमयीं चित्वा तस्यां पत्युः कळेबरम् आदीप्यच्चानुमरणे विलपन्ति मनोदधे
तत्र पूर्वतरः कश्चित् सखा ब्राह्मण आत्मवान् सान्द्वयन् वल्गुणा साम्ना तामाहरुदधीं प्रभो। ब्राह्मण उवाच का त्वं कस्यासि को वायं शयानो यस्य शोचसि जानासि किं सखायं मां येनाग्रे विचचर्दः अविस्मरसि चात्मानम् अविज्ञातसखं सखे हित्वा मां पदमन्विच्छन् भौमभो करतो गतः हंसावकं च तत्त्वं चार्य सखायौ मानसायनौ अभूदा मन्दरावौकः सहस्रपरिवत्सरान् सत्वं विकाय मां बन्धो गदो ग्राम्यमधिर्महीं विचरन् पदमद्राक्षीः कयाचिन्निर्मितं स्त्रिया पञ्चारामं नवद्वारमेकपालं त्रिकोष्टकं षट्कुलं पञ्चविपणं पञ्चप्रकृतिस्त्रीदवं पञ्चेन्द्रियार्था आरामा द्वारप्राणानव प्रभो तेजोभन्नानि कोष्ठानि कुलमिन्द्रियसङ्ग्रहः विपणस्तु क्रियाशक्तिर्भूतप्रकृतिरव्यया शक्त्यधीशः पुमांस्त्वत्र प्रविष्टो नावबुध्यते तस्मिन् त्वं रामया स्पृष्टो रममाणो श्रुतस्मृतिः तत्सङ्गादीदृशीं प्राप्तो दशां पापीयसीं प्रभो न त्वं विदर्भद्दुहिता नायं वीरसुहृत्तव न पदिस्त्वं पुरञ्जन्य रुद्धो नवमुखे यया माया ह्येषा मया सृष्टा यत्पुमांसं स्त्रियं सतीं मन्यसेनो भयं यद्वै हंसौ पश्यावयोर्गतिम् अहं भवान् चान्यस्त्वं त्वमेवाकं विचक्ष्वभोः नौ पश्यन्ति कवयः छिद्रं जातुमनागपि यदा पुरुष आत्मानम् एकमादर्श चक्षुषोः द्विधा भूतमवेक्षेद तदैवान्तरमावयोः एवं समानसो हंसो हंसेन प्रतिबोधितः स्वस्तस्तद्भ्यभिचारेण नष्टामाव पुनस्मृतिं बर्हिष्मन्ये दद्यात्मं पारोक्ष्येण प्रदर्शितं यत्परोक्षप्रियो देवो भगवान् विश्वभावनका इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने अष्टाविंशतितमोऽध्यायः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।